Handom sang kalabanan ang makatrabaho sa gwasang pungsod agud makatipawas. Antuson ang kalayo sa ila pamilya agud lamang matagaan sing maayo nga kabuhi ang ila mga pinalangga. Sila ang mga overseas Filipino workers, ginakabig mga baganihan sang moderno nga panahon. Malapad nga palayan, sagingan, negosyo sa kawayan, babuyan, manokan, patuhan, pati jeep, kag mga SUV. Sino bala ang maghuna-huna nga ang tag-iya sini, sadto anay, truck driver lang. Anyos si Lucio Sabeliano o kung mas kilala sa ila lugar sa barangay Bakong Dumangas bilang si Boy. Sang siya nagdesisyon nga mangin isa ka truck driver sa pungsod Saudi Arabia. Iyagid ginagwanta ang sakit nga mapalayo sa iya asawa kag sadto pulo kag 5 ka tuig nga kabataan. Agud sila mahatagan sang maayo nga kabuhi. Sometimes nga madumduman mong pamilya mo, muna daw mahomesick ka, pero siyempre ginabatuan na mo na kahit tungod, kinanglan kami sa future sa mga bata. Tumanggid kapuraot sang pangabuhi para kay Boy, kag sa iya asawa nga si Ana Mar sang una. Sila ang nagpuyo sa isa ka hayop-hayop nga nagatindog sa duta nga wala nila ginapanag-iyahan. Gaubraman sa malayo, wala gid ginakalimtan ni Boy ang iya pamilya. Paagi sa mga sulat, iya ginapalabot ang pagpalangga niya bilang isa ka amay. Thankful gid ako nga siya ang napamana ko kay simply wise hindi siya pala sang iban niya bana nga nagadto sa abroad nagaka-wish dito siya iya ang pamilya niya ang kabataan niya lang niya kag ako simply nagakuan man ako sa pinsan man ako sa iya nga simply dugo niya lang tungway nagkuan man sa gwa mo para lang mapakuan kami ang kabataan niya mapatapos siya man sa eskwela niya Sa gamay nga kantidad nga ginapadala ni Boy bilang allotment, nag-umpisa ang pamilya Sabeliano nga mag-buy and sell sang palay. Halin sa ila jutay nga investment, nakabakal si Boy sang duta para patindugan sang ginahandom nga balay. Nagbakal man sila sang di pasahero nga jeep para sa ila dugang nga income. May mga bata, stable na tanan. Tapos may negosyo man, ga-income man kami adlaw-adlaw bisan way kami kuan, nang way kami gaubra na, may siyempre may negosyo, may income kamo. So very happy gid ang sitwasyon namon subong ni Commander. Every Monday gidayan kami sa city, makaon sa mga klaseng restaurant. Amala na happy na mo. Subong, hindi lang siya baganihan sa mata sang iya pamilya. Ehemplo man siya sa iya mga kasimanwa, bangod sa mga pangabuyan nga iya ginhatag sa ila, kag sa mga donasyon nga ginadulot sini sa ikaayo sang ila banwa. OFW nga ang mga bana nilang adto bala sa gwa. Dapat ang ginapadala sa bana nila hindi niya pagigasto sa maskin ano-ano lang wala dapat ipanumduman ni Manila nga ang bana nila mainit makuan man ang trabaho dito sa Saudi mo maano ni sa gwa mabudlay man simpre may mapisan man pero kung di man kibalo mag support sa iyang kinitaan wala man gihapon kinalan iupod mo ang pisan kag ang medyo inot-inot man gamay. Bangod sinitanan, si Boy ginkilala subong nga tuig sang OWA bilang most outstanding land-based OFW sa bugos nga Western Visayas. Sa mga tatay nga gusto makatapos ang ilang anak, maghimakas lang sila, kag magsupot-supot, matagaan gid nila atensyon ang kabataan nila kag ang pangabuhi nila. Amo lang ang mahatag ko sa ilang kinanglan hindi sila mag-abusar sa kwarta. Ibutang sa insakto ang paggasto kag bakas gid number 1 gid ang bakas. Importante na. Ang paghandom sang isa ka butang wala sing limitasyon, wala sing bayad. Apang para ang aton handom hindi lang magpabilin nga isa ka damgo, kinahanglan nga kita man maghulag. Ini ang isyu sang pagkabaganihan sang isa ka amay. Isyu nga nagapakilala sang pagkamapisan kag determinado sang isa ka Ilonggo. Kung mapisan ng tao, ara gid ang buwas damlagya.
Ako si Fabian Paderes, kag ini ang Isyu Subong.